अपन जो कोरस गा रहे थे, যখন আমরা এই কোরাসটা গান করছিলাম, यीशु ख्रिस्त के नाम से, यीशु ख्रिस्त के लहू से मिलती है हमको যিশুর নামেতে, যিশুর রক্তে আমাদের যেটা পাওয়া যায়, जय। জয়, যিশুর জয়। और शैतान को भागना है। শয়তান পালিয়ে যায়। कोरस, कोई कोरस। এই কোরাসটা আমরা করছি। जितना वास्तविक अपन मतलब सुबह उठ के सूरज को देखते हैं ना, যত বাস্তবে আমরা দেখতে পাই সূর্যটাকে, उतना ही वास्तविक शैतान का कार्य है, शैतान का साम्राज्य। ততটাই বাস্তবিক শয়তানের সাম্রাজ্য। हालांकि हमको दिखाई नहीं देता, যদিও আমরা দেখতে পাই না, আমরা तो खाली सुबह उठते अपना जल्दी जल्दी काम करके, जिसको मेट्रो पकड़ना है मेट्रो जाते, जिसको स्टेशन जाना है स्टेशन जाते, जिसको ऑटो स्टैंड जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, अपना अपना काम करने लगते हैं। যদি আমরা শয়তানের কাজ দেখতে পাই না, আমরা নিজের কাজ থাকি, কাউকে অটোতে ধরে, কেউ বাস ধরে, কেউ ট্রাম ধরে, বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। वो लोग भी अपना काम करते हैं, কিন্তু শয়তানও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। वो लोग को भी जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है डेली। ওদেরও কাজ পায় ওরা, যে কি কাজ করতে হবে আজকে। जैसे कि कमर्शियल सेक्टर में, যখন ওই যেখানে বাণিজ্য ভিত্তিক জায়গাতে, या जैसे कि बैंकिंग वगैरह में, ব্যাংকিং এর জায়গায়, जैसे वो कर्मचारी लोग सुबह इकट्ठे खड़े होते हैं, কর্মচারীরা একসাথে দাঁড়ায়, बैंक मैनेजर उनको इंस्ट्रक्शन देता है, ব্যাংক ম্যানেজার বলে দেয় आज का काम ये है, तुमने कल ये गलत किया, आज ये किया, वो लोग करते हैं ना। তখন ব্যাংকের মধ্যে বলে দেয়, নির্দেশ দিয়ে দেয় যে আজকে তুমি এটা গতকাল ভুল করেছো, আজকে এটা করে নেবে। क्या बोलते हैं इसको? এটা কি बले ब्रीफिंग टाइप ना, রিফিল টাইম, যখন আবার ब्रीफिंग जैसे जो भी हो। शैतान का भी ऐसी होता है, वो भी पर डे उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है। শয়তানেরও দলের মধ্যে এরকম ওদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। तो खैर हमको डरने की जरूरत नहीं है। আমরা ভয় পাওয়ার আমাদের কিছু নেই। एक क्या चुटकुला या मजाक, क्या जोक, क्या बोल रहे थे, एक चर्च था, একটা মণ্ডলী ছিল, मंडली के चर्च के टेरिस पे एक दुष्ट आत्मा आराम से सो रहा है। একটা মণ্ডলীর ওপরে, ট্যারিসের ওপরে, ছাদের ওপরে একটা দুষ্ট মন্দ আত্মা শুয়েছিল। उसने देखा उसका दोस्त, ও দেখলো যে ওর বন্ধু, वो एक और दुष्ट आत्मा था, আরেকটা দুষ্ট আত্মা, वो दौड़ता हुआ भाग रहा था। দৌড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। तो इसने अचानक से वो देखा, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? ও ওই দুষ্ট আত্মাটা জিজ্ঞেস করছে, আরে কি হলো, কোথায় যাচ্ছ? अरे वो तेरे चर्च को क्या हुआ? তোমার মণ্ডলীতে কি হয়েছে? तो बोला अरे इतना हल्ला करते वो लोग सोने नहीं देते मेरे को। আরে এত চিৎকার করে আমরা ঘুমাতেই পারি না। तो जो चर्च गीत गाती चिৎকার करती है वो ठीक है। যেই মণ্ডলী গান করে ওরা ঠিকঠাক আছে। हालेलुया। হালেলুয়া, মজা করছে। तो अपन देख रहे थे आज আমরা দেখছিলাম আজকে परमेश्वर इस संसार को जब बनाया, ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীকে বানিয়েছেন, है ना, आदम को बनाया, आदम उसके के साथ बनाया। सब प्राणी सब लोग बनाए, সবাইকে বানিয়েছে, সব उसकी প্রাণীকে বানিয়েছে। केवल एक इच्छा थी बस। শুধু ঈশ্বরের একটাই ইচ্ছা ছিল, वो इच्छा थी कि मनुष्य मेरे संग संग चले। মানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুক। এটাই उसको मालूम था मनुष्य गलती करेगा, তিনি জানতেন মানুষ ভুল করবে, उसको मालूम था, তিনি জানতেন, তিনি সব দিক থেকে তৈরি করেছিল। है ना। ऐसा नहीं कि मनुष्य बिल्कुल सिद्ध बना, नहीं। এরকম নয় যে মানুষ প্রথম থেকেই একদম পবিত্র হয়ে গেল, ওরকম নয়। तो खैर जो भी था, যাই হোক না কেন, पर उसकी इच्छा ये थी कि ईश्वर ने चाहा कि मनुष्य उसके संग संग चले। আমরা দেখছিলাম যে ঈশ্বর চাইছেন যে মানুষও তার সঙ্গে সঙ্গে চলুক। और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य गलती करेगा, এবং ঈশ্বর জানতো যে মানুষ ভুল করবে। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। এটা ওরকम নয় যে করবে না, उसने उसके लिए भी तैयारी करके रखी। এবং ঈশ্বর তার জন্য তৈরি করে রেখেছিল। इसलिए बाइबल में लिखा है, এজন্য বাইবেলে লেখা আছে, परमेश्वर का मेमना जो जगत की उत्पत्ति के पहले ঈশ্বরের মেষ শাবক যে জগতের সৃষ্টির আগে बलिदान हो गया। বলিদান হয়ে গেছিল। परमेश्वर ने योजना पहले से बनाई थी। ঈশ্বর आगे থেকে পরিকল্পনা বানিয়ে রেখেছে। ऐसा नहीं कि अरे आदम गलती कर दिया अब मेरे को यीशु मसीह को भेजना पड़ेगा, नहीं। এরকম নয় যে আদম ভুল করে দিল তারপরেই ঈশ্বর ঠিক করলো যে তাহলে এবার যিশুকে পাঠাতে হবে। परमेश्वर सारी बातों को जानता है। ঈশ্বর সব বিষয় জানতো। जिस दिन हम इस दुनिया में आए, যখন আমরা পৃথিবীতে আসলাম, उसको मालूम है कि ये मील ऐसा चलेगा या ऐसे ऐसे चलेगा।
তাই তিনি জানতেন যে এরকম সোজা চলবে নাকি টেরা বেঁকা চলবে। मजाक कर रहे মজা করছে। हैं। उसको सब मालूम ঈশ্বর সব জানেন वो कि मैं किधर जाऊंगा, किस तरफ नहीं जाऊंगा या क्या गलती होगी, उसको मालूम। ঈশ্বর জানেন যে ডান দিকে যাব বা কোথায় ভুল করব সব জানেন। वो हमको अच्छे से जाने, ভালো করে জানেন। उसने हमारे लिए सब तैयार किया। ঈশ্বর সব তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। इफिसियों 2:10 में लिखा है, ইফিসীয় 2:10 পদে বলছে उसमें लिखा है परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से अच्छे कार्य तैयार करके रखे हैं। ঈশ্বর আমাদের জন্য ভালো কার্য তৈরি করে রেখেছে। पहले से उसने पहले আগে से থেকে करके रखा है। আগে থেকে তৈরি করে हो রেখেছে। सकता है कि हम सब काम जो उसने करके रखा है ना कर पाए, সেটা হতে পারে আমরা তিনি যেটা তৈরি করে রেখেছেন সেটা আমরা তো সবকিছু করিনি, हाँ, पर उसकी एक इच्छा है जो जिसको लेके उसने हमें संसार में भेजा। তার একটা ইচ্ছা আছে যে তার সেই ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদেরকে সেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। हम समय समय में जीते हैं। আমরা সময়ের মধ্যে থাকি। ठीक है। टाइम टू टाइम मतलब एक शुरुआत से जैसे कि 1970 से 2020 1970 থেকে 2022 22 हाँ 22 तो करीब हो गया 52 साल। 52 বছর হয়ে গেল। टाइम टाइम मतलब टाइम फ्रेम में जीते हैं। হ্যাঁ, সময়ের মধ্যে আমরা বেঁচে থাকি। एक समय में आते हैं फिर चले जाते हैं। একটা সময় আসি আবার চলে যাই। कोई हम आपको मालूम होगा आपके बड़े बुजुर्ग चले गए, আপনাদের যে পূর্বপুরুষরা আছে তারা চলে গেছে। आपके बच्चे अभी हैं, आप चले जाएंगे वो रहेंगे। আপনারা থাকবেন কিন্তু আপনার সন্তানেরা চলে যাবে। তাই আপনারা থাকবেন না, সরি আপনি চলে আপনারা চলে যাবেন কিন্তু আপনার সন্তানেরা থাকবেন। मेरे साथ भी ऐसे कई बार होता है, जब ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो बहुत होता है। तो हम टाइम टाइम पे चलते हैं, समय আমরা समय। সময়ের মধ্যে আমরা চলি, पर परमेश्वर কিন্তু ঈশ্বর ऊपर से वो सब देखता है, ঈশ্বর ওপর থেকে সব দেখছেন, उसके लिए समय बराबर है, কিন্তু সেই সময়টা একই एक बराबर। একই সমান। वो कल, গতকাল, आज আজকে और युगानुयुग এবং যুগে যুগে सब एक साथ। সব একই আছে। हमारा लिखा ना बाइबल में कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। হ্যাঁ, লেখা আছে বাইবেলে যে ঈশ্বর কল্ল অদ্য চিরকাল একই আছে। तो आदम, আদম, यीशु मसीह যীশু খ্রিস্ট और दोबारा यीशु मसीह का आना, এবার দ্বিতীয়বার যীশু খ্রিস্টের আগমন, सब एक साथ। परमेश्वर को मालूम है, সব একসাথে ঈশ্বর সব দেখতে পাচ্ছে। खाली हमारे लिए वो टाइम टाइम पे हो रहा है। আমাদের জন্য সেটা সময়ের সাথে হচ্ছে। परमेश्वर खुद समय से बाहर है, ঈশ্বর এই সময়ের থেকে বাইরে, है ना? वो समय को उसने बनाया है, সময়টাকে তিনি বানিয়েছেন, वो समय के बाहर है, তিনি সময়ের থেকে বাইরে, फिर भी वो समय समय पे काम करता है। কিন্তু তিনি সময়ের মধ্যে মধ্যে কাজ করেন। इसलिए उसको मालूम है सही कि आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। এই জন্য তিনি জানেন ভালো মতন যে আপনাকে কোথায় রাখতে হবে, কিভাবে রাখতে হবে। उसको मालूम है कि आपको बंगाल में रहना है, এবং তিনি জানেন আপনাকে বাংলাতে থাকতে হবে। या जब उसको मालूम है कि इसको इधर उधर ले जाना है, वो आपको उधर ले जाएगा। যখন তিনি জানেন যে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, इसलिए অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। दाऊद को मालूम था এজন্য कि দাউদ জানতেন उस पर भरोसा करना सबसे अच्छी बात है। তাকে বিশ্বাস করা, নির্ভর করা সবথেকে ভালো জিনিস। दाऊद के एक और दाऊद में खैर उसको अपन देखेंगे बाद में। तो भजन संहिता 139 গীত সংহিতা 139 उसमें देखिए कुछ आयतें हैं। ওখানে কিছু পদ আছে। दाऊद उस रहस्य को जानता था। দাউদ সেই রহস্যটা জানতো। 1 से लेकर 6 आयत तक 1 থেকে 6 পদ পর্যন্ত পড়ি। পড়ুন কে একজন। হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ, আমাকে জ্ঞাত হইয়াছ। তুমি আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জানিতেছ। তুমি দূর হইতে আমার সংকল্প বুঝিতেছ। তুমি আমার পথ ও আমার স্বয়ং তদন্ত হইতেছ। আমার সমস্ত পথ ভালোরূপে জানো। তখন আমার জিহ্বাতে একটি কথাও নাই। দেখো সদাপ্রভু, তুমি উহা সমস্তই জানিতেছ। তুমি আমার অগ্রপশ্চাৎ ঘেরিয়াছ, আমার উপর তোমার করতল রাখিয়াছ। এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য, তাহা উচ্চ আমার বোঝের অগম্য। हाँ, सब कुछ जानता है प्रभु,
প্রভু তুমি সবকিছু জানো, मेरी समझ से बाहर है। আমার বোঝার বাইরে। आप क्या सोच रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, আপনি কি ভাবছেন উনি জানেন না, है ना? তাই না? मैं क्या सोच रहा हूँ आपको नहीं मालूम, উনি কি ভাবছেন আপনারা কেউ জানেন না। पर परमेश्वर को मालूम है हम सब क्या सोच रहे हैं। কিন্তু ঈশ্বর জানে যে আমরা সবাই কি ভাবছি। एक सेकंड में वो सब सोचते हैं, এক सबके बारे সেকেন্ডের में। মধ্যে সবার সবার বিষয় জানে। मतलब उसका जो मेमोरी पावर या क्या बोलते हैं रैम हो या जो भी हो, हाँ अनलिमिटेड। ঈশ্বরের যে চিন্তা শক্তি এবং স্মৃতি শক্তি সেটা অসীম। जो प्रोसेसर उसका काम करता है वो सुपर फास्ट। যে কম্পিউটারের প্রসেসর সেটা খুব তাড়াতাড়ি দেখে। सब सोचो, मैं सोचता हूँ कभी कभी इतने संसार में इतने लोग प्रार्थना करते हैं, এই জগতের মধ্যে এত লোক প্রার্থনা করে, উনি ভাবেন সেটা নিয়ে। अलग अलग लैंग्वेज में करते हैं, আলাদা আলাদা ভাষায় প্রার্থনা করে, अलग अलग टाइम में करते हैं। অন্য সময় প্রার্থনা করে। एक सेकंड में कई प्रार्थना जाता होगा, এক সেকেন্ডে কত কোটি প্রার্থনা যায়, फिर भी वो सुन लेता কিন্তু তবুও ঈশ্বর শোনে। है। और एक एक को वो नाम से जानता है कि इसने ये प्रार्थना किया, उसने वो प्रार्थना किया, उसने वो এবং प्रार्थना প্রত্যেক জনকে তিনি নাম ধরে জানেন যে ওইটা প্রার্থনা করেছে, ওইটা প্রার্থনা করেছে, ওইটা उसने প্রার্থনা। आंसू गिरा के प्रार्थना किया, এ চোখের জলে প্রার্থনা করেছে, उसने मतलब चुपचाप रह के प्रार्थना এ किया। চুপচাপ রেখে থেকে প্রার্থনা করেছে। सब सब जानता है, সবই জানে ঈশ্বর। परमेश्वर है ना। ও ঈশ্বর কোথায় জন্য? दाऊद बोलता है, ये ज्ञान मेरे समझ से परे है, এই জ্ঞানটা আমার বোঝার বাইরে। तू सब जानता है তুমি সব জানো, प्रभु, तू सब कुछ जानता है, তুমি সমস্ত কিছু জানো, तो मैं तुझसे क्या छिपाऊं? তোমার থেকে আমি কি লুকাবো? ज्यादा अच्छा हो कि मैं बता दूं सब। এটাই ভালো হবে যে আমি বলে দিই তোমাকে ये সব। दाऊद के जीवन का पहला रहस्य था, এটাই দাউদের জীবনের সবথেকে প্রথম রহস্য। है ना? उसको मालूम था कि ये परमेश्वर सब जानता है, সে জানতো যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু मैं জানে उससे कुछ नहीं छिपा এবং सकता। কিছু লুকানো যাবে না। तो ज्यादा अच्छा है এটা ভালো হয় সব मैं থেকে। खुद ही बोल दूं, আমি নিজেই বলে দিই प्रभु मैंने गलती कर दी, আমি ভুল করে নিয়েছি প্রভু, प्रभु ही बचा ले मेरे को, আমাকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু, प्रभु वो मेरे को मारने आ ও रहा আমাকে মারতে আসছে প্রভু। है। उसको तो मालूम है पहले से, ঈশ্বর জানে আগে থেকে, पर खुद ही बोलना अच्छा है কিন্তু ना? নিজে থেকে বলাটা খুব ভালো। जब बच्चा गलती करके आता है, যখন কোনো বাচ্চা ভুল করে আসে, माँ आँख को देख के समझ जाती है गलती हुई है, মা চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে যায় যে সে ভুল করেছে, वो समझ जाता है एकदम से। একদম বুঝে। पर अगर बच्चा खुद बोल देता है কিন্তু বাচ্চা যদি নিজে বলে, तो माँ एकदम से हाँ पकड़ लो, ठीक माँ एकदम जोड़िए धरे। जो भी है ठीक है, सब जो भी যেটা হয় ঠিক আছে। तो वैसे ही परमेश्वर भी, अगर हम परमेश्वर के सामने आके बोले, प्रभु गलती हो गई, তখন আমরা ঈশ্বরের সামনে এসে বলতে পারি যে আমার ভুল হয়ে গেছে, प्रभु प्यार से हमको माफ कर दो। প্রভু প্রেমেতে আমাদের ক্ষমা করুন। और कई बार हम सोचते हैं ना, मैं छिपा दूंगा सब चीज़। কিন্তু অনেকক্ষণ কিছু কিছু সময় আমরা ভাবি যে আমরা लुकिয়ে রাখতে পারবো। जैसे वो बिल्ली है ना, आँख बंद करके दूध पीती है, যখন বিড়াল যখন চোখ বন্ধ করে দুধ খায়, कोई नहीं देख रहा मेरे को, আমাকে কেউ দেখছে না, वैसा नहीं है। ওরকম নয়। दाऊद जानता था, দাউদ জানতো मैं परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু লোক আছে। ज्यादा अच्छा हो कि मैं सब बोल दूं। এটা ভালো হয় যে আমি সব বলে দিই। तो जिंदगी में जो भी किया दाऊद ने, জীবনে যা কিছু वो করেছে बोल देता था परमेश्वर, ঈশ্বরকে সব বলে দিত, जो भी जैसा भी। যেরকমই হোক না কেন। ये उसकी जिंदगी का पहला रहस्य था। এটা ওর জীবনের একটা গুরুত্ব বিষয় ছিল। सेकंड वाला, द्वितीय- 7 से लेकर आप पढ़िए आगे, 7 থেকে আমরা 7 से 11। 7 থেকে 11 আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব, তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পড়াইব? যদি স্বর্গে গিয়া উঠি সেখানে তুমি, যদি পাতালে শয্যা উঠি সেখানে দেখো সেখানে তুমি, যদি অরণ্যের পক্ষ অবলম্বন করি, যদি সমুদ্রের বড় প্রান্তে বাস করি সেখানে তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে। যদি বলি আধার আমাকে ঢাকিয়া ফেলবে, আমার চারিদিকে আলো রাত্রি হইবে। বাস্তবিক অন্ধকার তোমার হইতে ঘুরতে রাখে না, বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো দেয়, অন্ধকার আলো দুই সমান। वो पढ़ दीजिए आगे। বস্তুত তুমি আমার চরণ রচনা করিয়াছ, তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে। আমি তোমার রব করি, আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহ রূপে আশ্চর্যরূপে নির্মিত। তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে। আমার দেহ তোমার হতে লুকাইতে ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীর অধস্থানে স্বীকৃত হইতেছিলাম। তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে। তোমার পুস্তকে সমস্ত লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না। এই ঈশ্বর আমার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ সকল কেমন মূল্যবান, তাহার সমষ্টি কেমন অধিক, গণনা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহু সংখ্যক। আমি যখন জাগিয়া উঠি তখন তোমার নিকটে থাকি। এই ঈশ্বর, তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টকে বধ করিবে। এই রক্তপাতীরা আমার নিকট হইতে দূর হও, তাহারা দুষ্টভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে। आमीन। तो 12 आया तक, 12 পদ পর্যন্ত, 7 से 12, 7 থেকে 12 পর্যন্ত तो
उसका सेकंड प्रिंसिपल जो उसके जिंदगी में उसने फॉलो किया, দ্বিতীয় নিয়ম যেটা উনি অনুসরণ করেছিলেন, वो कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, আমি তোমার আত্মা থেকে কোথায় লুকিয়ে পড়বো, तेरे सामने से किधर भागूं, কোথা থেকে আমি কোথায় পালাবো। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, যদি আকাশে যায় সেখানেও তুমি, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा दूं तो तू वहाँ যদি है, আমি পাতালের মধ্যে গিয়ে আমি শুয়ে পড়ি শয্যাপাতি, सब जगह तू है। সব জায়গায় তুমি। मैं तेरे उपस्थिति से कहीं भाग नहीं सकता। আমি তোমার उपस्थितिতে কোথায় पालाতে পারবো না। वो है ना, सब जगह ऊपर वाला देख रहा है, একজন বল না, सब जगह लगा रहता है। একটা লেখা লেখা থাকে যে এই ঈশ্বর দেখছে সব সময়। नहीं, वो नोटिस बोर्ड रहता है कई जगह, हाँ। सीसीटीवी। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसको मालूम था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। হ্যাঁ, সে জানতো যে ঈশ্বর দেখছেন। मैं उस तेरे उपस्थिति से भाग के कहीं नहीं जा सकता। আমি তোমার উপস্থিতিতে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবো तो না। बेटर अच्छा ये होगा कि प्रभु मैं तेरे ही पास रहूंगा। এটাই ভালো হবে যে আমি প্রভু তোমার কাছে থাকবো। कहाँ भागूं, इधर भी जाऊंगा तो भी उधर है, वहाँ इधर भी आऊंगा तो भी उधर, जहाँ भी जाऊँ उससे अच्छा तो मैं यही रहूँ। এদিকে গেলে তুমি, ওদিকে গেলে তুমি, এ থেকে ভালো হয় তোমার তোমার এখানেই থাকো। वो मतलब उसको उसके सेकंड प्रिंसिपल उसने अपने जिंदगी में बना लिया था, দ্বিতীয় নিয়ম তার জীবনে তিনি বানিয়েছিলেন, प्रभु मैं कहीं भागूंगा नहीं। প্রভু আমি কোথাও পালাবো না। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ किए। কেননা সে নিজের জীবনে অনেক দৌড় ভাগ করেছেন। जब उसका राजा अभिषेक हुआ, যখন তার রাজ্য অভিষেক হয়েছিল, आप पढ़िए उसकी जिंदगी के बारे में, যদি আপনি তার জীবনের ব্যাপারে যদি দেখেন, और उसके बाद शाऊल राजा उसका प्राण लेने के लिए उसके पीछे पड़ गया, শাউল রাজা তার প্রাণ হরণ করার জন্য তার পেছনে দৌড়াচ্ছিল। क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मार दिया था। কারণ দাউদ গলিয়াতকে মেরেছিল। लोग वो राजा दाऊद को पसंद कर रहे थे, সবাই সব লোকেরা দাউদকে পছন্দ করছে। तो शाऊल के मन में उसके प्रति एक जलन आ गया, শাউল তার প্রতি একটা হিংসার ভাবে দেখছিল तो उसको मारने के लिए शाऊल लगा रहा। এবং তাকে মারার জন্য শাউল একদম আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। दाऊद कभी ये गुफा में छुपा, দাউদ কখনো এদিকে গুফাতে कभी वो जंगल में छिपा, কখনো জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিল, कभी जाके शाऊल के शत्रु के राज्य में चला गया, কখনো গিয়ে শাউলের শত্রুর রাজ্যে গিয়ে লুকিয়েছিল। क्योंकि शाऊल अपने शत्रु के राज्य में तो ढूंढेगा नहीं। কারণ শাউল নিজে শত্রুর বাড়ি থেকে तो यहाँ वहाँ भागता 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 उसकी जिंदगी कई साल भागते भागते बीती। তার জীবনে কোথাও কোথাও পালিয়ে পালিয়ে বেরিয়েছে অনেক সময়টা। उसको मालूम था मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ तू वहाँ है। সে জানতো যে আমি যেখানেই যাই না কেন ঈশ্বর সেখানে प्रभु আছে। अब मैं सोच लिया, अब मैं कहीं नहीं भाग। প্রভু আমি ভেবে নিয়েছি আমি আর কোথাও